Cash out. Natupad yung SM Malolos. Laki siguro. Guys, ito na yung ano, Glorieta oh. Alis. Ganda na siya oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga itik. Mga itik. Masali. Ben. Nanandang. Mga itik natin. Yan yung ginagawa namin dati. Na si Chito. Miranda. Mr. Biao. Pang trabaho na ako eh.